ବୁଝିଲ ଧୀରେନ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ସାଲବାଲୁ ହେଲା ଭଳିଆ ଆଇଡିଆ ଗୁରା କାଲବାଲୁ ହଉଛି ଗୋଟା ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ଆଇଡିଆ ଯଦି ଆଟମ ବମ୍ ଫୁଟେ ତାହେଲେ ଆମର ହଉଛି ପୁଷ ମାସ ମାନେ ମାନେ ମୁଁ ଯାକୁ ଡାକିଛି ସେ ଯଦି ଆମ ହାତ ସାରା ହାତ ମିଶାଏ ତାହେଲେ ଆମର କଚେ ପୁଅ ବାହାର ଏଇ ଯେ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ କଥା ପଡିଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭେଣେଇ ଧୀରେନ ସାମନ୍ତରା ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ମିଷ୍ଟର ରଞ୍ଜିତ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ବିକ୍ରମ ବଳିଆର ସିଂ ବର୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା ତାମାନେ ବର୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା ୟାଙ୍କରି ନଖ ଦର୍ପଣରେ ରାଇଟ୍ ଠିକ କହିଛ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତ ଚରଣେ ବଦ୍ରିକା ଯିବି କି କାରଣେ କୁହନ୍ତୁ ଧୀରେନ ବାବୁ ଏ ଅଧୀନ ଆପଣଙ୍କର କି ସେବାରେ ଆସିପାରେ ଏତେ ତରବର କାହିଁକି ମିଷ୍ଟର ବଳିଆର ସିଂ ଆଗ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ମିଷ୍ଟର ବିକ୍ରମ ଆପଣ ବର୍ଷା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ୟୁନିୟନ ଲିଡର ବି ତାମାନେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସ୍ତି ହେଇସାରିଲାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଡେ ଟିକେ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପଡୁ ଇଆଡେ ବି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଭେଟି ଏବେ ଦେଖିବେ ବିକ୍ରମ ବାବୁ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନମ୍ବର 1 ପୋଜିସନରେ ଅଛି ତାକୁ ଆକାଶରୁ ଖସେଇ ମାଟିରେ ମିଶେଇବାକୁ ମତେ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି हेलो मिस्टर राजकिशोर दास अरे आपण मालिक हेई निज फैक्ट्री काम करिया पई केमति लागुची काहे के थटा करचंती आशा मैडम से दिन बॉस भीतर टिके टाइम पास करथली बॉस भीतर चलिबो हेले एठी टाइम पास जमा चलिबोनी काम करिबा को पड़िबो न हेले पार्टनरशिप त दूरर कथा चाकरी भी चली जिवो अरे नहीं मैडम आपण बिल्कुल चिंता करंतुनी मु सिंसियरली काम करबी हां आ गुटे कथा मैडम डाकिबा दरकार नै आशा बोली डाकिले चलिबो आपण को मु आशा बोली केमति डाकिबी मु कहली ना ठीक अछि पुणी कौन है कथा कौन कि मो मन को जहाँ से मैं सांगे सांगे कही दिए कौन से दिन ऑफिस रे मु जहाँ सब कही से कथा धरबनी तमे बहुत भलो यू आर वेरी नाइस बिष्णु काका ओले राजूर पाद धुली नबाक पड़िबो काई अरे काहे कोन म देखु ना आसु आसु आशा मैडम को पटै सलानी गुरु 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 मते तम चेला बनै दियो मु तम गोड़ धरुची अरे ये कोन करछ ना छाड़ीबिनी तमे जदी टिके इलम न दबो तम गोड़ आज मु जम्मा छाड़ीबिनी अरे भाई तमे कोन कहउछ मु किछि बुझी पारुनी आसु आसु आशा मैडम को पटै सलानी कहउछ कोन मु किछि बुझी पाउ अबे चुप चुप काहे के हेबि जा बस बढी गलानी मुंडुरु छपर उडी गलानी आज पर्यंत गोटे जियो को पटै पालिनी माने माने कथा कोन कि राजू ये हताश प्रेमिकों का लव स्टोरी सबु बेले फ्लॉप है चलची आज पर्यंत हाराहारी 50 जोता 60 चपल माड़ खाई सारलेनी तथापि आंको विरामी छाडुनी ना मोर विश्वास राजू जदी मत ता चेला बनै नबो ताले निश्चय सक्सेस हेबी क्षमा करो भाई मत ना पटै आछे ना मोर से विषय किछि अभिज्ञता अछि सेति पई अलगा दुकान खोजा रुक जा ओ जा विष्णु काका ओले पळैला अरे जाऊ जाऊ किछि चिंता नाही ता दुकान रे सिना स्टॉक नाही हेले तो काका पाखरे एमिति स्टॉक अछि जो थरे तो लव स्टोरी फुल झकास चलो चलो के कौन खीरा नौचा हां नाउची कोन हला सेटू हमको दौ ना मोर ग्राहक परमानेंट अछन मु एकटी सेठी खुचरा व्यापार करेनी अच्छा ताले हम भी देखिबा तमर के परमानेंट हरि भाई खीरा ने तू सब दिन चंपा त डेरे को खीरा आनछुलो जानछ ना कते गराक फेरी गलेनी मु पर जानि सुनी फांका समय देखि के आछी नहले तो संग टिके हेले भी गप्पी होनी हरि भाई आम पाखो को दीदी जे कहू गराक पर देखु छथि देखु देखिले कोन करबे जे भाभी भी आमी भी भल करबे अरे ये कौन ये पिंडाउलू हरी सांगे क्षीर बाल्टा कौन फूल मारना रे ता माने एटी भी मो नंबर ता लागिबो नहीं ए हरि भाई आम पाखो को तो काने रे गोटे कथा कहबी आ कौन को आसुनो कितने जगह रे मो फेल माइलेनी किंतु ना जेमिति भी हो ये क्षीर बाली सांगे रे मो मामलाटा को फिट करबे पड़िबो हाय आशा लिफ्ट दरकार अरे राजू आज कोन मोटरसाइकिल से दिन जो तुम कहितले मो मर्सिडीज खराब हिची बोली एई से मर्सिडीज खराब ही गैरेज रे दिया हितला सेति में मो बस रे आस्तुली ओ मो वर्षा इंडस्ट्रीज रो 50% पार्टनर नहिस ना किंतु ए मोटरसाइकिल रो 100% ओनर कोन लिफ्ट दरकार
ଦରକାର ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଯଦି କିଏ ଦେଖିବ କ'ଣ ଭାବିବ କାହା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ବସ ଆରେ ଏତେ ଭାବୁଛ କ'ଣ ଯଦି ଚିହ୍ନା ଲୋକ କିଏ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ସେ ଭାବିବ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର କିଛି ଚକ୍କର ଚାଲିଛି ବୋଧେ ବସ ରାଜୁ ତମ ବାଇକ୍ରେ ତ ଧରିକି ବସିବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଆରେ ଆଶା ତମ ପାଖରେ ଜଣେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହିରୋ ମାର୍କା ଟୋକା ବସିଛି ଆଉ ତମେ ଧରିକି ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଛ ମତେ ଧରିକି ବସୁନ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବିନି ମତେ ଧରିକି ବସ